Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga Sharna Akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abongkha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsangni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper la kindro aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobokjao hambai Iya, nong putar kita mau mau aja ni rata bukan oh itu alat guna baik lele পরিষ্কার বরফ তো বিগ্রা খাংরা খাওয়াই এখন ওই চানা নুংনাচি মচানা কুই মানিপুরের দাম এবং আরো সাংঘাতিক কষ্ট বরফ বাজি দङ আজকে সারা পৃথিবী ঘুরি ঘুরি বরফ বিখানি ঝুলি দিয়ে এখন বিখা सान পড়তে বুঝবে রাখতে জায়গা আমতি অবস্থা যে বরফ যাবো ভারতনি উপর সন্ত্রাসবাদী তৈরি খাই খাই এখন ভারতের উপর আক্রমণ খাই ধর্মনি বিভেদ যে খাই নাই ভারতবর্ষও সংসারও প্রায় 30 কোটিনি কাছাকাছি দङ কাজেই সংসার और কিছু সংখ্যক পাকিস্তানের মধ্যপুষ্ট বরফে ধর্মনি বুঝুম ইন্ডিয়ানো দুর্বল খেনা মাগয় Jumone kayo borok Pakistan uskani molok babe Hindu Muslim boke danga pranama chesa naoino borok ini Hindu no base kai butaro borok কিন্তু আজকা চুনুকা দুটা মাথা যে পড়াই চালংনাই পড়াইতি এখন এই বুঙ্গত লাংনাই ব সিলেক্ট সেংনা থাকা ব থুসানো কিন্তু সিলেক্ট সেংনা থাকতিনি ব শেখমালিয়া বন কই বন বুক থাকা ও 26 জন নিয়োগ থুসাও মাতো আজকা চুনুকা সুচন বিজন বিহিত আরনে লোকাল থুসা কোনাই রকব অনেক আহত রকম সাইজ কোন লোকা তাদের যত থুসার মন তুজনে কোকিয়া যারা হান্ডে সেটা খাইনাই কোনো ধর্ম জাত করি তারে যারা অপরাধী প্রকৃত দুষ্কৃতিকারী এক্সট্রিমিস্ট সন্ত্রাসবাদী বরণের বিরুদ্ধে একদম বিচ্ছিন্ন খাই এখন ভারতবর্ষ একটা শান্তিপূর্ণ একটা পরিবেশ বিশেষ করে কাশ্মীর ও এরিয়ানো একটা শান্তিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত খাইতুন আবুল খুব পক্ষ থেকে কিছুদিন আগে কাশ্মীরে পেহেলগাঁও একটা খুব মানে ইম্পর্টেন্ট টুরিস্ট ডেস্টিনেশন আরও অনেকের চিহ্নিত করা হয়েছে বর্ধমান থানে কিভাবে দো প্রতি সপ্তাহ প্রায় 70,000 বড় পর্যটক আরও থাকে তবে এমনি পৃথিবী দ্বারা আরও প্রচুর সংখ্যক বিভিন্ন স্টেট নিয়ে পর্যটক থাকে ঠিক ও দ্বারাও পাকিস্তানি মদতপুষ্ট উগ্রপন্থী বরফ হঠাৎ ও পর্যটকদের উপর আক্রমণ খাইয়া এবং এমনকি যারা চীনের 26 জন ফিজাইনি তুমি সাইমানো ও 26 জন চীনের বিসিং অরুণাচল উত্তর পূর্বাঞ্চল সরসা দङ বব কাইজাক দরব ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সে চাকরি খাইনাই আমতিहायनो दुमखानामानि आइस अफिसारबो दङ आ जायगायाव नेभिनि अफिसारबो दङ नेभिनि अफिसारबो काइजाक दरब नबो हानिमुनो फाइमानि जों जतन नुखाना ससियेल मिडियायाव बसाय बिजाब बिदि दाबजाब थाना हाजोबो आबहाय
প্রাকৃতিক ঘটনা একটা আনন্দঘন মুহূর্ত দংফংমান জরা একটা বরংনি জীবন তাইজাক ধরনের পরে হানিমুন খামানি অজরাও নৃশংসভাবে বরংনে যেভাবে সাই সাই হিন্দু পেনফুল গয় বড় হিন্দুয়া আবো পরীক্ষা খাইয়ে বরণ বোকা আমটি হাই ঘটনা কাশ্মীর কোনো সময় সিভিলিয়ান উপরে আক্রমণ হবেনি আসলে গোबां সংখ্যায় বোঝা মানে ঘটনা দুপুর সম্ভব খায়াবে আর্মির উপরে আক্রমণ খা কিছুদিন আগে দুখানা কয়েক বছর আগে আর্মির উপরে আক্রমণ খাই থাকা সিআরপির প্রায় 40 জন খুঁজে আসে এটা আর আনফোর্স উপরে আক্রমণ মানুষ কিন্তু সাধারণ নির্দোষী নিরহ নিরস্ত এবং আবুবো দংফংনি জরাও বেড়ানো থামানি পরিবার সহ গোসাবুতুই গোসাবুতুইনি বুস্তাঙ্গ বিহি বুসানি বুস্তাঙ্গ সে সারানুংसिम बोथा जागा साबसिन काजे आमते हे घटना एलाय बेलानो जों नायस्ले मानि घटना आबो जों किछु क्षत्रिय समाज पक्ष থেকে এবং जों हक बेपाराव प्रतिबाद जानो मय दिनि मोमबाति सलाय जोंरो আগরতলা কোনায় যিনি কেন্দ্র কমিটির সদস্যরা হর जों জমাই দোকা এবং जों ভারত সরকারখানি দাবি খাইও যে অমন একটা শক্ত মানে পদক্ষেপ নাতুন এবং ও উগ্রপন্থীর রুতুম টিকলাই যাতুন বড় চরম শাস্তি যাতুন এবং বড় যে সাহায্য খাইনায় উপলব্ধ হয় পাকিস্তান বড় উচিত শিক্ষা রিটার্নে জড়া খাইতে নরখাই ইন্ডিয়া এবং একটা উপযুক্ত শিক্ষা রিনাই আবো কিছু খাইও যিনি ভারত প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বড় সিকিউরিটি ক্যাবিনেট কমিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি বড় গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকা এবং যত কিছু তাবু যে নাই মানে ভারত সরকার তাবু বেসন খাইজো একটা আনকমপ্লিট মানে সারা পৃথিবী বড় হালাই যাক সারা ভারতবর্ষনি বড় হালাই যাক তাম একশন না जो মানে শক্ত একটা পদক্ষেপ নাতুন টিকি এবং নির্মূল যাতে উগ্রপন্থী পাকিস্তান আজাদ কাশ্মীর টংটংই ইন্ডিয়ান উপরে যে আক্রমণ খাইবেনি আবো চিরকালনি বাগা আবো বন্ধ খাইয়াছে আমটি রকম পদক্ষেপ গভর্নমেন্ট অভিযান নাতুন আবো তুমি দাবি জানাবো আপনি সঙ্গে সঙ্গে যারা থিনাই প্রতিটি পরিবারে যাতে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে 1 কোটি খাই কমপক্ষে বরণ রিজাক্ট ক্ষতিপূরণ হিসাবে ক্ষতি ও 1 কোটি পাইব কোনো জীবনের মূল্য বা বরণ তিরকমাইয়া খাইপুন ও ক্ষতিগ্রস্ত 26টা ফ্যামিলি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সরকার তরফ থেকে বরণ 1 কোটি খাই রাং ঘোষণা খাইতো আবো তুমি দাবি त्रिपुरा क्षत्रिय समाजनि जे सेन्ट्रल बडी नांगौ आरो सब फाइ सबै जनरल सेक्रेटारि दङ दिनै चेयारमेन दङ एडभाइजर कमिटि आमो एडभाइजर कमिटि मेम्बार दिनै एडुकेसन कमिटि मेम्बार दङ बेफोर बेयावबो जारा कोनो जन दिनै क्षत्रिय समाज बेफोर माननि दखल क्षत्रिय समाज सदस्य काजे ও জরাও দুখাই তুমি একটি ক্ষত্রিয় বংশনি তুমি হিন্দুনো এবং শান্তি সম্প্রীতি নাই काश्मीर है एक भूस्वर्ग हिंजाबो आ जगह से चीनी देश तो कोई चुंखांगमाय हिंगाय आ भाई चुंमानि ना नाय काजे वो किसी एक शक्त व्यवस्था नातुन এবং কাশ্মীরে যাতে নিশ্চিন্তভাবে বড় ভবিষ্যৎ করেন থাকমানো আবো সুনিশ্চিত থেকে গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া আমো কি ধর্ম নিন্দা খাই গুলি সুট খাই মানে কালাই বম তো সগর খা খাম্মা জানা বাকি ফায়ো নরক্ত খানা গানা যে কাশ্মীরও যে ঘটনা ঘটিখা आ जागाव सिनि हिंदू साई सायै जे उग्रवादी रक जेबाबे बरफ सिनि हिंदू रंग बुथारका आबो बेलायखेनो सेलेंमा सिंसा सामु आबोनो प्रतिबाद जानो बागै ताइ जे परिबारो आबो हाय गतिखा जे परिबारनि बरफ थांका बरनो जों सिनि खाखाममा जानो बागै सिंहरो तेनि बुंगो लायखा बाजा लायखा जाते जों लायखा कांकाय जों अरव अपंग सानामु जोंगो आबो हाय घटना ताइता अंथु आर जे घटना खाइनाय उग्रवादी जे बसंनि पानंथु मुस्लिम पान प्रदेश पानंथु आर बन जुदि उकलक पाकिस्तान पान सापोर्ट खाइ दंहांकाय बा सिनि हाव तंगै उग्रवादी न सापोर्ट खाइनाय पान दंहांकाय बरनो नायथुकारिउइ शास्ति रजांनांथु कारण अबहाय घटना बेलेखेनो सेलेंमा सिंसा घटना तिनि जे कोनो बरकनि लाइफ अबहाय घटना ओंगै मानो कारण बरक तो सारा जीवननि একটা সময় किसा तंथक जाथकनि बागै काश्मीराव थाङो बेरायनायनि बागै आबहाय कायसा जागाव जुदि नायै एकदम साधारण सिभिलियान नबथार कांकाय जों ताइ बजागा थांसिनाय এবং সাইবানো যে পৃথিবীনি ভারতবর্ষनि সবচেয়ে বেশি টাইট সিকিউরিটি ইনকা কাশ্মীর কিন্তু আ জায়গাও আবহায় ঘটনা খাंकाय सिनि তিনি ভারতবর্ষनि যে কোনো জায়গাও আবহায় ঘটনা आंनि मान आमबागिनो जों ভারতবর্ষनि प्रधानमंत्री स्वराष्ट्रमंत्री नबो जों आपिल खाइनाय
যে যারাও ঘটনাও জড়িত বরণ মানে উপযুক্ত শাস্তি না নিংথু এবং যারা চুবা নাই বরণ উপযুক্ত শাস্তি নাংথু অরব কাইসা কক সানা গেলাयो বাক্সা বা একেবারে মুসলিম ন টার্গেট খাই কক সাবো जों नुकजाखा कायसा मुस्लिम फरायसालक नाय बब टुरिस्ट रंग बासिरना थाङै बब बिनिबो लांमा मासावखा बब गुलि गजारि थैजा जाखा ओंके सुतरां ओ जागाव उग्रवादी हिसाबै ट्रिट थाइकेनो जाओ যত थुरुकसा हामिया किन्तु যারা উগ্রপন্থা বা অজ সামুং খাইনাই ন যারা চুবানাই বরণলে নাইটুকুই অবশ্যই শাস্তি দরকার जों बेलायखौनो खा खामजाक जों त्रिपुर क्षत्रिय समाज बो कायसा सनातनी धर्मीय संगठन हायाकाय सनातनी संगठन बाय न लिंक सिनिय संगठन क्षत्रिय समाज बा आमबागि जों बेलायखौनो खा खामका जे अब हाइके जुदि घटना घटि खांकाय ताइ सालजां गांकाय ख्रिस्टान दं सिमि नाय बुथार जावानो ताइ सालजांके मुस्लिम न सिमि नाय बुथार लाय जावानो अब हाइ तांथु इन फ्यूचर अब हाइ मा जाया भारतवर्ष कायसा जत बाय थाइ दंमानि कायसा राष्ट्र सारा पृथ्वीनि जे गणतान्त्रिक राष्ट्रनि मिसिं भारतवर्ष अब हाइके सिनि जागो अब हाइसिनि बायब जारिनि हालक मोथाङै दंथु हावो जांना तानां खाताय जाते यातै आर जारा अब हाइ घटना खायका बरम जानो ताइ अब हाइ सामुं क्षेत्रा खायातै अब हाइ कायसा दृष्टान्तमूलक कायसा शास्ति रानि व्यवस्था सर थांनाय रावबो कायसा हायरं नो बोमब्ला सखन गो माने काश्मीर नो नाबता कायसा ओ जगह जे पाहल गबो केसा आमने दाय साबो हेवान सक सर ना दाय तो नरक नुगुय नुखाना आरो तो लस करैता बा हनै पाकिस्ताननि जे जंगि संगठन बर तो शिकार से खायका जोंनो खायो हनै এবং আবো বড় খুব উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে না খায়ো যে अब हायके अब तांगै एकेबारे हिंदू दा नै पथाना तो मदद करतंबा बरफ पथाना सिबुन टारगेट भारतीय नो पथाना से टारगेट गांगाय आरो हिंदू नो साइनान ता मदद करतंबा तार माने बुंनायाव जागा कतरमा एजेंडा दङ गांगे आबोनो नो जों आ एजेंडा जाते बर सक्सेस यातै सिंगाबो मांग कोनाय जों शांति मानारक लायनाय ओ जागा आबोनि गतना तै जों जुदि थुरुकसानि बसंनि बरं नो जों अटैक खायखांकाय आवबो जाया नंनाय गाउन बागिनो जों जत जागा नो सिनि पिच दंथु शांति दंथु आबोनो जों नायो गांगाय फियाबा शांति नायमन लग लगी जाराव सामुं क्षेत्रा खायनाय बरक नले जों सापोर्ट खायमिया एवं बरक न अवश्य कड़ा शास्ति होनानै